Так, всем привет. У нас сегодня будет Stanley Parable. Хрен знает, что это такое, посмотрим. Во весь экран мне не развернулось, в какое-то окошечко. Помню, что это и про что это, и как это. Руки дойдут. Начинаю смотреть, когда ни хрена не помнишь. Так лучше видно. А так нет. Это история о чем-то там. Стэнли кто-то там, 427 комната, 428 комната. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on the keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long Поэтому to так push долго them, это and все. in what order. Ой, как This мелко, is ой, what как непонятно, employee ой, как не видно. 427 did every day of Каждый every день month of тычет он every пальчиком year. в кнопочки. And although others might have considered it Тык, so тык, тык, routine, тык. Stanley relished every moment. Стэнли, тык-тык, пальчиком в кнопочку. Though he had Тык-тык. been made exactly for this job, Комнатки. and Stanley was happy. Так. And Всё. then one day, something very peculiar happened. Однажды Something that что-то would там. forever change Stanley. Something he Что-то would там у never Стэнли. quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had что это? arrived on the Fallout, monitor что for ли? him to follow. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Непонятно, ни Stanley found хрена. himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk Всё and началось? stepped out of his Ага. office. Ой, как. Ой, как быстро-то. Ой, мышка медленная. Ой, а бегает как быстро. Ой, как. Ой. But Stanley Что, simply нашли? couldn't handle the pressure. What if he had to make a Прыгать. decision? Хоп, What if a хоп. crucial outcome fell under his responsibility? He had never been trained for that. No. This couldn't go any way except badly. The thing to do now, Stanley thought to himself, is to wait. Nothing will hurt me. Nothing will break Да me. иди ты в жопу. In here I can be happy. Вообще ничего forever. не понял, I что will это be там лекарь. happy. Stanley waited. Открывай. Hours passed, then days. Had years gone by? He no longer had the ability to tell. But the one thing he knew for sure, beyond any doubt, Да хватит was that уже. if he waited long Давай, enough, the открывай. Все answers равно would ничего не come. понятно. Eventually, someday, they would arrive. Открывай, сказал, Soon, бля. very Открывай. soon now, this will end. He will be spoken to. He will be told what to do. Now it's just a little bit closer. Now it's even closer. Here it comes. Да. Ай. Я ничего не делал. Оно само. Дверь открылась, наконец-то. Это что это, мы это говнотрёб будем постоянно слушать, что ли? Да нахуй это надо. Открывай. Нет. Открывай. Нет. All of his co-workers were gone. What could it mean? У кого все Stanley мелко, decided to не go to видно the ни meeting херошеньки. room. Perhaps he had simply missed a memo. Так, No matter how hard Stanley looked, телефон, he задание, ничего у couldn't нас find a нету. trace of Опять his этот co-workers. трёп ссаный будем слушать, бесполезный, непонятный. Оп. А чё, комп выключился? Я комп выключил? Я вроде ничего не трогал. Ну да ладно. Так. Так. Stanley went around touching Отстань every от little Стэнли, thing in the сука, office, затрахал but it его. didn't make a single difference. Пошёл Nor в жопу. did it advance the story in any way. Коробочка. Нет. Оп. Надо компы выключать, я понял. Бля. Цепляется за все подряд, гаденыш. Оп. Да, надо все компы выключить, я понял. Я тебя сейчас введу. А чё? А чё? Что-то надо не то. Нет, значит не все надо выключить. Stanley Сука, как clicked ты за on углы literally цепляешься, а, every гаденыш. single door in the office because he doesn't pick up well on cues from his environment. Да как так-то? Блин, как-то... Фу, все это, сука, супер неудобно. Ничего не When открывается, что Stanley делать? came to a Ой, как set of ярко. two open doors, he entered the door on his left. Сейчас я вам тут...
Сейчас я вам тут разберу все двери. А чё-то не это. Yet there was not a Не того single person самого. here either. Feeling a wave Где of тень? disbelief, Тень нет. Stanley decided Тень to есть, go тень up to нет. his boss's office, hoping he might find an answer there. Понятно, что непонятно. Короче, мы куда-то пойдем, да? О, открылась. Первая дверь, которая открылась. Stanley stepped into Кстати. the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ничего не берется. Ничего не берется. Ладно, пойдем дальше. Что нам тут? Coming to a staircase, Нет, наверх не Stanley хочу walked вниз. upstairs to his boss's office. Правильно, наверх пошли. Все правильно пришли. Открывай. К начальству пришли. Просить повышения. Потому что сколько можно там сидеть-то в днище? Нет? Stepping into his manager's играть не office, умеет, да? Stanley was once again Да stunned хрен на to этого discover Стэнли, not да? an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? Я понял, What надо he найти could not пароль. have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his Так. boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an Да заткнись ты extra уже, а. secret pin number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 285, что ли, ты сказал? Или что там было? Нет, неправильно. Тогда не понял, что он сказал. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Two, 8, 4, 5. А это сколько, я не помню. 2, 8, 4, 5. Yet incredibly, Да. by simply pushing random buttons on the keypad, Ого. Stanley happened to input the correct На code скамину by уехал. sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Блин, тут что слушать надо? Это нормально. Ну, вообще-то во что-то другое играем, а тут ты говоришь, нам слушать что надо. Так, вниз, слив. Нас сейчас смоют нас толчок. Ай, в жопу эти очки, неудобнее хера. О, глаза высохли. Глаза высохли. Не вижу ничего. Into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he Поехали. felt more free to think for himself. Что to так далеко-то question мы the едем? А nature как of потом his job. обратно? Why did he feel this Далеко now, потом обратно when for ехать? years it Да had заткнись never ты. occurred to him? Отстань This от меня. question would not go unanswered for long. Что тут у нас? Stanley walked straight ahead Опа. through the Он large не door прыгай, that да? read Mind Выход туда. Control Но мы же не на Facility. выход идем, да? Опа. Фу, блин, думал, сейчас провалимся. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to А что в himself. эскипе-то было? Did he Пойдем have the посмотрим. strength to find out? Уже ничего. Да? Блин. Ну ладно. Что-то мы не узнаем. Now the Camera. monitors jumped to life. Motor. Their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building. Stanley's чё. co-workers. The lives of so За many всеми следят. individuals reduced to images on a screen. And Stanley, one of them, eternally monitored in this place where Ай-яй-яй. freedom Ой-ой-ой. meant nothing. Как нехорошо. Так, мы только садиться умеем. Зачем? Зачем мы умеем садиться, This mind непонятно. control facility, Потому it что was too horrible to believe. It couldn't вообще be ничего не true. нажимается. Had Stanley really been under someone's Ой, сколько control цифр all this много. time? Was this the only reason he was А, happy нет. with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it погнали. blindly?
Бежим. Поехали, No, все. he refused to Куда нас believe it. везут? He couldn't accept it. His own life Вот там in циферка не someone работает, да. else's control? Never. It was unthinkable. Никогда. Wasn't it? Was it even possible? А, Had he блин, глаза truly щипят, spent his капец. entire life utterly Глаза blind высохли уже to the вообще. world? But here was the proof. Heya. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Что-то там Happy контроль or чего-то sad оффлайн. or content. Стоп. Он что, Walking, переключается или eating, что-то это? working, all of it monitored and commanded from И this что very будем делать? And as the cold reality of his past Что-то began надо to сделать, sink in, потом нажать кнопку, Stanley да? decided that this machinery Отстегнуть would never струны, again сука. exert its Так, terrible цифра 3. power over another human life. For he Цифра ни would хрена, dismantle цифра ни the хрена. controls once and for all. Так, там была цифра 3. Ага, надо нам где цифры запалить. Какие надо нажимать, да? Нет. Неправильно мы сделали. Пойдем посмотрим. Ой, мне в такой монитор во всю стенку. And when at last he found the source, Ключ. А что, все? Нет? А как? Можно включить обратно? Ну я же не знал. Предупреждать вообще-то надо. blackness Сука. and a rising chill of uncertainty. Ну покажи, Was it блядь, over? помоги. Yes, he had won. He had defeated the machine. Оно едет на нас? Unshackled himself from someone else's command. Или что это? Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense Там дым. door А, slowly само opened, включается, я понял. Stanley reflected on how Отлично. many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? Нет. How had he been freed Подожди. from the machine's grasp? What other Что-то не mysteries то. did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, Все, я куда-то упал. but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, Давай to let go. быстрей. Что No так longer долго-то, would а? anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life Мои is, глаза. it will be his. And that Короче, was нудня all he какая-то. needed to know. It was perhaps the only thing worth Оп, knowing. а прыгнуть не могу. Stanley stepped through the open door. Пойдем туда. Давай, соединяйся, и мы прям туда с разбега так. Хоп! Stanley felt О, the с cold разбегу breeze входишь в upon his монитор, skin. если кто не знал. The feeling Без of разбега не войдешь. liberation. Надо Immense разбежаться possibility помощнее of и the прям... new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Я вспомнил, по-моему, это здесь... Играть пройдет, да? По-моему, это здесь миллион концовок разных, и типа разные действия делаешь, там что-то... Вот поэтому сколько ходов всякого. Ну и чё? Да, все заново началось. Тогда быстренько сейчас посмотрим, еще раз попробуем какую-нибудь Wait, концовку. Stanley thought to Тут himself. тоже, походу, I'm от not этого sure зависит. that the orders Компов, stopped coming in. компов. How is that possible? They Подожди. never stopped. А, нет, Surely I слушай, was это очень mistaken. долго. У нас это очень долго вышло, да? Сейчас давай посмотрим, если без всего так на сквозняк пробежим. Что там как-то... When Stanley ну came вот, to да, a set of двери. two Мы open заходили doors, влево, this пойдем was not вправо. the correct way to the meeting room, and Эту Stanley концовку knew особо не perfectly запомнил, что well. там было. Ну, и Perhaps he wanted to допустим, stop как- by the employee lounge first, just to admire it. Yes, truly a room worth admiring. Пробежим But быстренько, eager to вообще get прям back to спидран. business, Stanley took the Такой first быстрый- open быстрый door on вообще, his да. left. Ну да, можно сюда зайти, а может туда. О, не, сюда хочу. Что здесь? Stanley was so Поиск bad at платка following какой-то. directions, Нас там it's раздавит, incredible придавит, he нет? wasn't fired years ago. Я понял, да, значит, это что там вещает про этот. Что происходит нам? Стэнли пошел туда, Stanley, I think пошел perhaps we've сюда. gotten off on the wrong foot Случилось here. то-то, случилось I'm not sure это, I и can поэтому really концовка I такая. realize that investing your trust in someone Какой else наверх-то? can be difficult, but the А. fact is that the story Я has думал, been вниз about пойдем. nothing but you all this Вот. time. There's someone you've been neglecting, Stanley.
Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Пошел ты. This is it, Stanley. Да. Your chance to redeem Ну да, тут yourself, тупо to зависит от put входа your в дверь work какую-то. aside, to let her Во back тьму! into your life. She's been waiting. Ой, бери. That's her, Stanley. Бери, давай, давай. Давай, давай, давай. Кто там, коллекторы опять? Пошли вы в жопу, коллекторы. Нет, не коллектора. Oh, Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Конечно, Sorry это to keep я. you waiting. I'm just pouring the Пойдем, pie пойдем. into the oven. Пойдем, пойдем. Alright. Okay, there we go. Идем, Alright, идем. now, Пойдем, I пойдем. want you to come in and tell me all about Пойдем. Нет. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Это They want кто? to commit their life to you. Это к кому? I'm trying to make a point here, Stanley. I'm Мадам, trying вы to к get you to кому? see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Куда ты уехал-то, жопой вперед? А к ней This даже is a подойти very нельзя. sad story about the death of a man named Stanley. ладно. А тут? Stanley is quite a boring fellow. He has a чё? job that demands nothing of him, and every button that he pushes Сейчас мне дверь is a откроешь. reminder of the inconsequential nature of his existence. Да что Look at такое? him Что за there, отчет? pushing Нам что-то сейчас buttons, doing перда, exactly наверное, what придет. he's told to do. Да? Now he's А сейчас будет pushing перда, buttons. наверное. Now he's eating Сейчас будет lunch. 2, 1 и... Now he's going home. No, he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Уж долго, а? 8, надо же. But in his mind, in his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown, fantastic discoveries of new lands. Фантастическое It was Discovery у нас wonderful. And получилось. each day that he returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Да хрен с And so тобой. he began to блин, fantasize about his own job. First, he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize Дай that пожрать, all of есть his что пожрать? co-workers, his boss, everyone in the А нас building будет had кусать или suddenly чего? vanished А off нас the убьет? face of the earth. The Или что будет? thought excited him terribly. А, и... So he went Ну, further. где сыновья He мои? imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely even mattered what lay behind each door. The mere thought that his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and да. destinations. Down one path lay an enormous round room сейчас замуруют, with что monitors здесь. and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in Вращайте many барабан. directions. Следующая And down another буква. was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. Следующая буква Х. It was such a wonderful fantasy. Ха! And so in his head, he relived it again, and then again, and again, over and over, wishing he закончить не hoped может. that it would never end, that he might always feel this free. Пока это Surely пока there's не an answer down закончится, some ну new как, path. не Must закончим there же на be? Perhaps if he played just one more time. Фу, как не люблю это, а. But there is no answer. Все, How could there possibly снова наш be? офис появился. In reality, all he's doing is pushing the Так, same так, buttons так. he always has. Nothing has changed. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. Срань какая-то непонятная. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer. That as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Слушаем тебя, Stanley, остановились. the next time the screen asks you to push a button, В следующий раз do спросим not тебя о чем-то do it. другом. Поехали You на see? работу. Can he just not hear me? Ага, Can I tell him круговорот in a way нас that he'll вернуло на understand that every работу. second he remains here, Мы опять he's эту electing долбошляпу to kill будем слушать himself? сейчас. How can I 2 get him to see часа. what I see? How can I make him look at himself? I suppose I can't. Not in the way I want him to. I Как don't make долго? rules. I simply play to my intended purpose. Как the same as долго? Stanley. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him.
I'm compelled to. I must. Да, Perhaps, я well, понял. maybe this time you'll see. Maybe this time. And I tried again. Смотрите, Pushed a а button. как? And I tried again. А как And Stanley умереть? pushed a button. And I Все, я умрет. Похож. Все? Ну да, это она там с разными концовками, с всякой фигниной, там все зависит от твоего выбора, разные концовки. Ну тут ни черта непонятно, как всегда, русского языка нет, ни хрена непонятно, и хрен его знает, что он там вещает. Там я одно из там 150 слов только одно понимаю, поэтому хрен его знает, что это такое. Ну и все, посмотрели, ну и хватит на этом. Пока-пока.